Pas gue decide on my mind kalau gue let's do Thai, let's see what I can do with Thai food. Gue mulai baca historinya, terus udah gitu interesting enough ya bervariasi gitu loh. Makanan dari the northern part of Thailand, southern part of Thailand is so different gitu. Northeastern juga different. Terus gitu gue coba ke Chiang Mai at the time, ke Chiang Rai. Man, the food is awesome man. And this is lap pad, so this is lap using duck meat. Lap itu jadi sebenarnya is a type of salad, lagi-lagi dari northeastern part of Thailand, dan yang you can only call it lap if it's all minced. Menurut lu ini udah sweet spot belum? Lu bisa ngeluarin idealism lu, say your idealism untuk menyesuaikan sama market dan lain-lain? Cukup sih, dan secara ya tadi gue bilang menu kita kecil, terus gitu on rotation kita juga ada beberapa things run as special, misalnya gue dapat protein yang bagus atau apapun itu kita coba ngulik, atau ada resep baru kita coba ngulik, kita coba jualin on the weekend. I mean we as a chef sometimes we need to find a balance, being ideal tapi juga make sure it runs as a business kan. Something too big, I think maybe it will be just purely business. Mungkin bisnis aja jadi lebih banyak dibanding idealnya harus ngalah. Tapi if you can find a sweet spot between the two, I think it's a perfect balance. Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita kedatangan kembali seorang chef yang ahli masak makanan Thailand. Namanya Chef Johannes Gozal. Sebelumnya dia ke podcast ini terakhir itu untuk cerita dia mau buka sebuah konsep makanan Thailand dan fokus ke grill. Sekarang udah buka restorannya namanya Yang, ada di daerah Dharma Wangsa. Konsepnya Thai Modern Grill. Dan uniknya setiap berapa bulan sekali dia itu ganti menu. Mayoritas menunya dirombak dan disisain itu best selling itemnya. Jadi Chef Johannes dan tim ini selalu harus research and development proses intens untuk launching menu-menu baru. Nah, salah satunya dengan dia pergi ke Thailand belum lama ini untuk cari inspirasi. Jadi makanan apa aja yang dia cobain yang enak-enak, yang bisa masuk ke restorannya, yang bisa enggak dia akan ceritain di sini, dan juga pelajaran apa aja yang dia dapat dari trip kemarin ke Thailand. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Johannes Gozal dari Yang Restaurant. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin ke kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Farm Frites Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di farmfrites.indonesia atau ke websitenya di farmfrites.asia untuk kebutuhan kentang beku kalian. Oke, Chef. Hai. Hello Ray. Apa kabar, bro? Apa kabar? Been a while? Been a while, long time no see. Padahal nggak berasa ya, kayaknya dulu yang waktu kita ngumpul chef-chef Thailand, Southeast Asian cuisine. Wim sama Freddy. Lagi mau buka semua kan? Lagi mau buka semua. Sekarang udah buka. Udah berjalan berapa lama Yang? Kita buka August last year, berarti udah berapa tuh? 7, bulan ke-7, God, bulan that ke-8. long. Ya. Terakhir kita ketemu ya kalau nggak gua makan, ada sempat Sama pas makan. lu sempat ngerayain your team Ray Jensen Radio Oh, anniversary. 100,000 subscriber. Ya, 100,000 ya. ya. Oke. Nice. Good food, Thank you. Thai grill. Thai Modern Grill. Yes. Oke, pertanyaan pertama kita buka dengan ini. Waktu lu dapet opportunity buat buka restoran nih, jadi chef owner gitu, itu apakah konsep ini udah siap? Lu pengen bikin Thai Modern Grill atau it just happen kayak mikir dulu kita mau bikin apa nih? Kalau pengen buka Thai restaurant sebenarnya udah in my drawing board lah ya. Okay. Udah ada gue siapin pengen one day gue pengen buka konsep ini. Cuman whether we gonna take it into traditional, modern, terus gitu grill itu datangnya belakangan. Oke. Dari kapan itu konsep udah kepikiran? I mean, I know you've been cooking Thai food since long time. Yeah, I think we did our first podcast here. Long Episode time masih di ago. bawah episode berapa tuh? Ray? Waduh, 30-an. Man, long time ago. Ya. Tapi Yes. emang gue kenal lu juga emang kayak specialized makanan Thai, right? Ya. At that time sebenarnya itu project pandemic sih. We open a small Thai eateries. Tapi way back before that, sebenarnya ya karena gue suka makanannya, man.
I love eating the food without realizing dulu pas college, living in Malaysia, Singapore, Australia, Thai Lu food. college di mana? By the way. College IT atau college? Oke, sebelumnya IT. I didn't know that. Yeah, Sebelumnya IT. I did my IT major di Brisbane, Australia. Oh, see. Dan after that baru gue ke What makes Singapura. you in the kitchen? Enggak, soalnya gue kenal Chef Johan tuh ya udah jadi chef gitu kan. Yeah, Gue nggak yeah. tahu backgroundnya IT anjir. Oh, that was donkey years ago, man. Kenapa lu decide ke kitchen baru? Karena panggilan alam. Kebutuhan duit Kebutuhan. jajan biasanya. Enggak sih sebenarnya, jadi pas gua did my IT study in Australia, gua magang kan. Gua magang ke beberapa restoran. Waktu itu ada di Turkish restaurant. Cari duit jajan, biasa anak kuliahan kan. Terus dari gitu, I quite enjoy my time gitu loh. Walaupun itu di restoran yang biasa aja restoran casual gitu Terus dari gitu, then graduated, terus dari gitu gue balik ke Singapura. Kerja beberapa tahun di industri, gue selalu kepikiran kayak like what if, you know, gue belajar lagi, terus dari gitu gue ngedalamin this profession gitu as a chef gitu. Oh, Terus tapi gitu, udah sempat kerja di bidang IT berarti? udah, I work for a good 3-4 years Oh my in God. Singapore. Oke. Terus dari gitu baru ya udah I Banting setir. banting setir. Terus dari gitu ya udah. Berapa tahun lalu tuh men? Kalau diinget-inget. Kalau wah udah 15 tahun lalu ya kayaknya. Oke. 15-17 tahun lalu kayaknya di Singapura. Terus Thai food comes along-nya kapan? Thai food ya semenjak gue balik ke Jakarta. Semenjak balik ke Jakarta, my last company dulu kan gue di satu perusahaan. Terus gitu pandemic happen. It was a pandemic project actually with a group of my friends at the time. Ya itu sih mulai dari situ. Tapi itu benar-benar when we did that shop, Ya. itu benar-benar untuk comfort food ya. Lagi pandemic, a rice bowl concept, so your rice bowls, your pad thai, ya. Oke. Terus Terus yang happen. Terus gitu ya gue pikir kan habis pandemic, gue kayak I need to get myself back into the scene, right? Iya. Gue inget kita ketemu lagi makan seafood bro. Lagi pandemi sama Keisha. Sama Keisha, Waktu yes, itu, yes, terus yes, gue yes. inget lu ngomong Yes. gitu, I need to go back in the F&B scene nih. Ya, terus kan? gitu I was like in my mind gue mau ngapain ya, pengen buka konsep apa ya, what's interesting gitu. Terus gitu I keep thinking back because I grew up in so many different environment kan, in different countries kan. Terus gitu to do Indonesian food at that time is I don't really represent, I don't think I can represent it very well gitu. Right gitu lah. Yeah, right. Terus gitu. Then I remember my trip to Thailand is always interesting. Terus gitu, gue suka juga makanannya. Kayaknya almost every week pasti ada makan sekali. When I was living in Singapore or in Australia gitu loh. Terus gitu ya, I thought why not gitu. And at that time belum ada wave Thailand seperti sekarang ini gitu loh. Iya. During the incubation period of like let's do Thai on my drawing board belum ada Bener. gitu. Tapi nggak taunya ada beberapa yang lagi begitu juga kan. Iya. Kayak Chef Reddy juga kayak oke, mau buka Thai food, Wim dari Baku banyak juga elemen Thai-nya kan. And then pas kita habis buka, tiba-tiba boom, everybody's doing Thai My God, itu jadi whichever level ya, lu street without level. realizing ya. Without Jadi realizing. bukan yang kayak oke ini lagi ngetrend Thailand, let's do Thai food gitu. Enggak gitu, enggak yang ikutan the bandwagon kayak let's do Thai as well gitu, enggak gitu. Emang udah lama gitu loh. Iya, dan sekarang emang every level ya yang lu bilang tadi, murah, street level, medium level, yang price fine lebih level, up, lifestyle, Thai Chinese food juga. I guess it's easy to be accepted ya to our Indonesian palate ya. Ya, seger-seger berbumbu, pedas. Terus udah gitu bukan konsep kusin yang baru kan. Ya. Maksudnya orang Indo ke Thailand tuh udah sering banget lah. Udah paham, terus udah restoran Thailand di Indo kan juga udah banyak deh. Sebenarnya udah lumayan banyak. Dulu yang paling terkenal tuh Swantai, gue cuma tahu itu. Swantai, I think Jitlada and the group Jitlada, also. I think they have a couple of. Jitlada dulu ada yang di Plaza Indo tuh yang apa? I don't know, lupa namanya. Ya. Adalah brand-brand banyak kan di mall kan. Gitu. Tapi ya sekarang sih udah nggak kehitung sih. Ada yang family style, dulu partner gue di restoran gue baru buka
apa namanya Thai Street atau apa gitu. Ada ya obviously Seal ya kan. Yeah. Gue recently makan orasa juga. Okay. It's That's I interesting. think by the same group of Jitlada, iya kan. Gue selalu lewat tuh di Astor rame full terus kan. Akhirnya kemarin gue sempet makan enak. Majority Chinese style Thai, which is very easily accepted juga, orang Indo udah familiar Chinese food kan. Good Dan food. memang banyak kan orang Indo kalau ke Bangkok mungkin ke expose-nya makanannya lebih yang itu, the Thai Chinese food yang mereka ketemu di Bangkok. Everything wok, everything stir fry. Yeah. Terus kalau lu waktu buka yang udah jadi nih konsepnya, udah pasti nemu Thai food. Lu kulik dong Thai food model apa nih, gitu kan. Lu dari situ sampai kesininya gimana? Nah pas gue decide on my mind kalau gue okay, let's do Thai, let's see what I can do with Thai food. Terus udah gitu gue mulai kesana tapi gue ke kota-kota kecil nih. Okay. Gitu gitu. Even in Bangkok juga gue nggak ke tempat yang itu lagi gitu loh. Terus gue mulai baca historinya, terus udah gitu interesting enough ya quite apa ya, bervariasi gitu loh. Makanan dari the northern part of Thailand, southern part of Thailand is so different gitu. Northeastern juga different. Terus gitu gue coba ke Chiang Mai at the time, ke Chiang Rai. Man, the food is awesome, man. Lu Awesome kesana tapi tuh different by gitu. yourself atau? By myself. Oh by my myself, God. By myself. Seru juga ya. Yeah. Terus apa? gitu, What makes it different? I also attended some of workshop and courses gitu, just to get a gist of how do you actually make a curry paste. A simple stuff like curry paste or your dressing, because we only know so much by the resources that we can get from the internet, from the book, right? But to see the local, nothing beats that sih. Nothing beats that, lu visit, apalagi lu dengan lu ada backup research ya. Gitu, lu ada backup research dulu, you know what you're looking for. Right. Terus keep your mind open, Yes. mau nyobain itu pasti dapat banyak banget apapun ya belajar. Betul. Dan story-storynya, the origin dari story juga menarik juga sih. So all this Thailand as a country kan neighboring with many countries kan. Yeah. The north neighboring ke Yunnan, ke Myanmar, northeastern to south neighboring to Malaysia. Jadi influence-nya tuh ada tuh dari seluruh neighboring countries itu gitu loh. Terus tadi lu mention Chiang Mai, itu northern. I don't think banyak chef Indo yang udah pernah ke sana untuk research food lah. Gitu. Ada apa di sana, bro? Chiang Mai itu sebenarnya north or northeastern part of Thailand itu sebenarnya yang keluarin somtam. Somtam itu asal dari sana sebenarnya, the papaya salad. But di sana mereka memakai lebih pungent type of fish sauce, they call it plara. Oh, itu kemarin baru Chef Philip tuh. Ya. Dia diskusi itu, dia bilang kayak berdasarkan research dia. Ya dia kan tinggal di Thailand lama. Dia kayak, ya dia bilang yang sama. Sebenarnya dari Northern, bahkan itu terinspirasi dari Laos katanya. Yes. Terus pakai ya itu plara. Jadi it's very pungent, it's very funky. Itu yang dipakai banyak kan. Tapi the modern version of fish sauce that we know, that international world knows, it's called nampla. The fish sauce yang merek-merek di Paros atau squid apa gitu. Equally good, cuman ya beda aja lah. Rasanya. Jadi kan unfiltered plara itu kan. Unfiltered plara. Jadi kalau misalnya makanan Chiang Mai itu north part of Thailand itu pada umumnya itu lebih funky. Terus dari gitu they use a lot of different types of herbs karena mereka kan backgroundnya tuh maksudnya backdropnya itu kan mereka tinggal di hutan gitu. Jadi they hunt a lot, bukan coastal area, so seafood is not plenty di sana gitu. Terus gitu so preserving, doing plara. Lu nyobain daging-daging random yang kayak banyak itu gak? I mean kalau background seperingatan gua kalau backgroundnya mereka tinggal di daerah kehutanan tuh banyak ya daging-daging liar aja. Banyak ovals yang mereka jual di jalanan sih sebenarnya. As far as yang gue cobain asalkan itu bukan bentuknya bugs or insects, gue udah cobain sih. Bugs or insects, nah man, that's belum kesana. Not my, belum sampai. My God. Tapi kalau misalnya part of animals, beef or pork, yang name it, ya gue udah coba sih semua. Terus kepikirannya kapan elemen grillnya ini masuk? Karena what makes interesting yang itu kan ciri khasnya ada grill ya, you focus a lot on grill, right?
Jadi during my trip juga, without realizing, you go to a lot of night markets, local shop. Pas gua duduk, gua buka my drawing board, actually there's a lot of things yang lu grill ya, gitu loh di sana. Terus udah gitu, even something yang nggak typically di grill, but with this sauce, let's say if the meat is grilled, I think it's nice Pasti gitu. lebih mantap. Ya, You know, gitu. ada elemen smoky-nya nambah lagi gitu di one particular dish. So dari situ aja sih sebenarnya. Oke. Terus gitu grill juga is not a concept of cooking yang aneh kan, yang udah gampang diterima di masyarakat juga. Iya So, betul. I said, why not? Interesting sih, Southeast Asian food ya banyak banget juga bakaran atau grill ya, tapi belum ada yang put it together itu sebelum you guys. Correct. Gitu, Yes. very interesting. Nih, Thank you. guys, ini ada gole, Gole, yes. ada beef. Nah ini menu favorit gue di Yang. Nah itu Udah nggak ada di menu. Ya. itu menu volume 1 Ray. Iya, menu Gua volume bawa nih 1. because your favorite menu gua Yes. bikinin. Jangan ngorder lagi, nggak ada. Bikin podcast dulu kalau mau makan. Thank you bro. Ini inspirasinya dari mana? What is gole? Gole is actually is more of a method of cooking dari southern part of Thailand. Jadi gole itu typically mereka tuh pakai ayam yang mereka glaze pakai kari, bakar, glaze lagi, Oh, curry bakar paste, lagi, okay. curry paste. Mereka bakar lagi. Jadi the curry is grilled to the meat gitu, nempel sama meatnya. Jadi bukan cuman yang lu sate udah matang terus lu oles terus lu sajin enggak. Jadi Lu glazing juga ya? the curry glaze need to be grilled into the meat gitu loh. Jadi that's the concept of gole gitu. Cuman ya in yang the first one we do duck gole, it's like a sukune style Ya. duck, so it means duck, but the process is the same. The gole process is the same. And now volume 2 we use beef. Ini lu ganti, kenapa lu ganti bro? Karena kasih chance for other Yang lain aja gitu. other proteins or other cooking techniques yang untuk supaya ini aja. Ini I get pakai cut apa ini? picanha. Oke. Ya. I get that question a lot. Kenapa chef ganti-ganti menu gitu kan? Dan, soalnya menu kan, kalau misalnya lo ingat menu kita kecil Ray. Ya, nggak banyak. Cuman what 20 items on the menu. Ya. Soalnya kalau misalnya terlalu banyak kan certain things will not get order gitu loh. Terus udah gitu 20 aja nggak mungkin semuanya. iya itu aja ada certain items yang nggak ke order terus udah gitu kayaknya jadinya kayak you just have to have it on the menu just for the sake of Ya. jadi banyak pilihannya gitu, which things that I don't really like sih gitu. Makanya I kept the menu small, but I promise myself kita harus ganti menu setiap 4 bulan, Oke. gitu to make sure that we have room to showcase other cooking techniques, other flavor profile of Thai cuisine gitu. Iya, kadang-kadang juga orang tamu mungkin ada bukan bosan ya, tapi kayak pengen something new lah. Ya, Gitu. and everyone have like misalkan ada yang nanya datang ke yang kok lu nggak ada green curry sih, kok lu nggak ada red curry, so many curries kan. Tapi kalau menu gua 10 macam curry udah setengah menu curry semua ya kan nggak mungkin. And in one sitting lu nggak mungkin order 3 curry at the same go kan. No. Ya kan, and then so yeah, that's the intention behind it sih. Oke. Jadi ini 20-20-nya lu ganti? Oh enggak, we keep some of the top seller pastinya. The Wagyu curry thing? The Masaman curry ya itu gua nggak tahu kenapa itu pas kita buat kita nggak actually like pikir bakal jadi signature-nya. Iya. Tapi everybody loves it. It's so simple to eat, right? Does it stay atau? It stays. Ya itu kalau gua remove kayaknya Iya, ngamuk. rusuh kayak. Demo depan yang kayaknya. Ada menu apa lagi bro yang interesting dari new menu selain ini? Dari new menu, jadi kalau new menu itu sebenarnya 2 ini new menu yang belum ada di volume 1. Oke. Apa dulu? Gua makan mana dulu? Ini dulu? Ini dulu boleh. Ini dulu. Octopus ya? Octopus. Jadi ini sebenarnya yam makwa. Yam makwa ini sebenarnya grill eggplant salad. Oh. Gitu. Jadi it's a very humble dish di Thailand. Jadi yam makwa typically serve with a soft boiled egg, you know, and then just use yam dressing, the typical. Oke, yang yam dressing yang kayak salmon yam apa yam gitu. Correct, which is fish sauce, lime, and then sugar. That's it. But we just elevate it a little bit. We incorporate some grilled octopus as well, and then Ini, iya. go ahead. Make sure Eggplant-nya pakai eggplant yang ungu atau? ya ungu. Oke. Ungu.
Segar-segar gitu deh. Yup. Wah. Again, eggplantnya di grill ya? Apa octopus? Eggplant di grill. Octopus juga we finish it on the grill a little bit just to give that smoky aroma. So it's a salad. Seger bro. Segar. Bener. Thank you. Ya order yang makwa to start guys. To start. Asam. Enak. And it has been received very well by the customer. Oke. Kapan lu ganti menunya? Awal Maret. So baru 3 minggu ya. Proses gimana? Coba step by step nih. Kalau lu restoran mau ganti menu nih. Bukan ganti menu ya, apa sih? Introduce new menu lah ya. Ganti menu kesannya yang dulu nggak work. Ya, maksudnya refreshment aja, menu refreshment. Prosesnya. Iya. Ya, yang udah pasti kan di bank resep atau ideas kan udah banyak tuh. Terus udah gitu ya tinggal milih aja. Kayaknya volume 2 ini gue mau showcase apa. Terus udah gitu I think we just need to make sure di satu menu itu ada variasi, dalam arti nggak semuanya di grill, ada certain items yang digoreng misalkan. Terus udah gitu let's limit curry to just 3 items. Then we have 1 soup, not 5 soups gitu. You know, jadi, to make sure komponen-komponen ini kita tetap ada. Jadi nggak yang tiba-tiba semuanya seafood semua misalkan atau semuanya jadi curry semua gitu loh. Proses R&D-nya? Proses R&D-nya Lu ke sono lagi kan? Lu ke Thailand lagi kan? ya I just With the partners gitu kan? enggak, kemarin kebetulan pas gue ke Thailand bulan Januari gue pergi sendiri. No, I was with my wife actually. Iya, different trip sama soalnya your partners juga sempat message gue, Ray, Thailand makanan enak. Jenda, gua kayak bro, gue belum pernah ke sana bro. Gue bilang gue ke sana trip tanya. You should tanya chef lu lah anjir gue bilang. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Gue ke sana tuh, gue ke India. I spent 2 weeks in India sama my wife. Terus pas balik gue transit 8 hours transit. Terus ya my wife has a friend, local friend. Gue di sana kan dibawa makan doang. Tapi udah, I don't think that counts lah. Okay. Gue makan yang this Michelin Star Street Food itu loh. Yeah. This was when? This was 2019 end. Oh, okay. Like, udah kuat. Gue balik terus kayak 2 bulan lagi pandemi gitu. Ya. Gue makan ke this roast pork belly. Dia punya Michelin Star. Lu bisa pesen roast pork belly as it is, pakai nasi kayak nasi campur gitu, atau di serve sama bihun kuah. Bihun kuah. Iya. Oke. It's very savory, enak. Oke. Antri. Ya. Gue dinner di sana, terus habis itu gue dibawa ke this dessert place lah yang ngantri juga sampai malam gitu. Terus ya udah street food aja. Gue makan itu bro, apa namanya, kecoa Madagaskar itu. Gue nyobain itu. Rasanya gimana tuh, Ring? Gue belum pernah. Gurih aja sih. Yeah. Iya, gue pertama makan serangga tuh di China karena dipaksa sama temen gue. Ada temen gue yang dari Prancis kerja di sono. Terus gue ketemuan, dia bilang kayak, Ray, lu harus the first thing you ate, lo harus the tourist bugs gitu kan. Oke, kesana. Kalau jengking man. Oke. Terus tapi rasanya gurih aja. It's protein, right? Terus ya udah. Habis itu gue kalau misalnya lihat itu gue ya pengen nyobain juga. Enggak, gue beli sekantong nggak gue habisin bro. Ya. Ya kan? Yang gue bener-bener nyesel nyobain tuh kayak waktu di China ada itu bintang laut man. In the same stall. Kenapa tuh? Kayak dia jualan kuda laut, bintang laut, kalajengking, jangkrik gitu-gitu loh. Di satu stall. Semuanya di deep fried on the skewer. Right. Terus gue kayak, wih bintang laut, cobain nih bintang laut. Oh man, no. It's fishy, texture it's or leathery. Oke. Kayak yang harus di presto Lama. 5 hours gitu lah. It's not good. Oke. Tapi di Thailand ya gue nyobain itu. Gue nyobain of course mango sticky rice gue. Kayak waktu itu kan resto Indo gue ada dessert mango sticky rice juga, tapi pakai bubur ketan hitam atasnya gue kasih mangga. Terus gue selalu pengen cobain the real stuff kan.
Ya emang beda jauh sih. Berasnya aja udah beda. Iya. Beras yang kita punya di sini sama yang di sana dipakai. Nah beras yang lu pakai di Yang juga beras Thailand dong kan? Beras Thailand. Untuk yang mango sticker untuk bikin ketan itu ya kita Oke. pakai beras Thailand. Oke. Enggak yang nasi lu nggak pakai beras Thailand? Kita pakai jasmine rice. Oke. Eh, Gue pakai yang premium Thai jasmine rice itu loh. Lupa gue mereknya apa tapi ini even yang di Project Going Chinese Food, gue nyobain ownernya aja punya beras bro. ya. Terus gue bilang kayak Punya beras tuh maksudnya? punya merek beras. Oke, Punya oke. produksi merek beras lah, dijual beras. Terus Right. berasnya harus pakai beras kita ya. Gue bilang ya udah pastilah. Gue bilang nggak mungkin dong. Terus tapi waktu food test, gue beliin beras Thailand yang super premium. Yang warna biru bukan sih? Ada biru-birunya Biru packaging. ungu gitulah ya kan. Terus itu juga gue nanya sama Chef Reddy. Ya. Fred, beras Thailand yang paling enak apa ya? Dia bilang merek ini, anjir lupa gue mereknya. Tapi dia bilang gue aja nggak pakai bro, harganya mahal. Oh ya udah gue iseng doang buat food test, kalian buat gue makan di rumah. Ya akhirnya pakai beras itu biarpun Chinese restaurant. Oke, next dish. Next dish. This is lap pad. Pad means duck. So this is lap using duck meat. Oke, Ya. lap boleh jelasin ke listener kita lap? Lap itu jadi sebenarnya is a type of salad. Lagi-lagi dari northeastern part of Thailand. Dan yang you can only call it lap if it's all minced. It's all? Minced up. Oke. Minced or ground or dicincang gitu. Jadi it can be anything ya. Tapi typically in the olden days they will just use raw meat, raw beef or pork. Kayak kita di Bali dirajang gitu. Ya. Pakai bumbu-bumbu is the Oh mirip almost a similar concept. lawar ya. Lawarnya Iya, gitu. iya. Tapi of course modern there's a lot of modern take of the salad. Even di Thailand sendiri nggak semua orang makan raw beef kan ataupun raw meat. So people do it with seafood, with yang paling umum minced chicken, minced pork dimasak terus tapi bumbunya harus seperti ini dan ada kalkuanya tadi yang bubuk beras yang disangrai. Oh, yang bubuk That's- ketan itu ya? Yes, correct. Itu Namanya yang apa itu? buat kaukwa. Kaukwa. That's what makes it interesting. Terus dari gitu different types of leaves. Jadi kita ada walang sangit, which is cilantro. Kita ada cilantro juga, mint, spring onion, daun laksa. Daun laksa tuh apa? Curry leaf. Bukan, laksa leaf, asam leaf, laksa leaf, Laksa leaf. laksa leaf. Beda sama curry leaf. We don't use curry leaf I think in Thai cuisine. Oke. It's not commonly used I think. Terus begitu interestingly, gue nggak pernah makan lap bebek, duck lap. Tapi at this one trip waktu gue di Bangkok, where I stay, gue biasa suka stay di tempat itu, gue suka buka Google Map deh. Oke, Terus ya. udah gitu, sekitar sini ada apa gitu kan. Terus udah gitu tulis ada quote satu lap pad. Terus ratingnya bagus. Terus ini gerobakan di jalanan. Gitu, tapi ada di Google Map. Terus udah gitu lap pad at the time gue juga gak tau what is pad gitu kan. Gue Google, oh it's actually they famous for their duck lap gitu. Ya udah gue cobain. I still have a photo of it. It was mind blowing. Yeah. So I was like, I have to do this, you know, like. Yeah, I miss those days ya, research trip yang Yeah. yang kayak apa anjir nih bisa Ya, nih. sometimes ketemunya tuh sesuatu yang lu justru nggak ada di list lu gitu loh. Iya, most of the time. Ya kan, Most of the time. yang mind blowingnya itu loh kadang-kadang. Most of the time lu talk to the local atau Yeah. enggak kayak dia bawa udah ya ikut gua gitu kan. Dr. Dolko juga kemarin pas trip gua ke Phuket, untungnya di hari-hari terakhir gua di sana, gue tinggal di kota tuanya, kota lamanya. Then you start asking locals where to eat. Luckily ya, some of them pointed us to the right direction. Oh makan di sini, cobain ini. Ya udah we had a good time. Kayak Phuket tuh apa men? I imagine Phuket is very touristy Ya, gitu kan? itu us by surprise juga. Soalnya itu pertama kali gue ke sana, Oke. southern part of Thailand, which is Phuket. Pas gue nyampe, ternyata banyak bule men, banyak Russians di sana. Banyak rahasia, just Yeah. like in Bali. Ya, but I think bukan worse ya, cuma maksudnya lebih banyak lagi to the point yang
street signs, shop signs, menu in the restaurants, ada bahasa Rusianya. Terus udah cater to the market there. Terus begitu gue ke 7-Eleven gitu, the staff will be able to converse in basic Russians to all these bule gitu loh. Jadi ya segitu banyaknya mereka dan segitu lamanya mereka udah berdomisili di sana gitu ya. Jadi ya in a sense I was disappointed because I'm not looking for Lu this. Gak nyari itunya. Gue gak nyari ini nih gitu loh. Gue nyari Southern Thai cuisine atau culture yang gue pengen absorb gitu kan. Terus gitu. Tapi untungnya kita ada 2 malam kita tinggal di kota lama itu. Ada pasar, ada street vendors, ya gue happy lah at least pas di sana. I mean, ya itu a bit disappointing sih. I'm sure juga people yang ke Bali mungkin kalau misalnya udah pengen banget ke Bali visit lama terus ke Canggu gitu juga kayak kok banyak malah Indonesianya lebih sedikit daripada Westerners yang tinggal di sana gitu. Terus kemarin kasusnya kampung Rusia lah segala macam. Even kan kalau misalnya lu di tempat yang very touristy gitu kan, even if they serve the local food, whether it's Thai food atau di Bali Indonesian food, usually not the correct representation of the cuisine kan gitu, lebih gitu. Catered for tourists gitu. Jadi a bit of a letdown. Begitu ada. I think it's okay lah. Kadang need to be introduced that way dulu sih. Local food yang kayak so touristy, mungkin dari nanti begitu enjoy di sana baru hunting yang beneran. Mestinya. Tapi ya not all tourist hunting makanan kayak kita kan bro. Gitu. Tapi gue rekomen banget buat you guys yang dengar kalau kalian mau turis. This is what I did the first time gue try cara ini gitu untuk hunting makanan and the culture. Gue sewa local guide udah dari Jakarta. Oke. Gitu. Gua hunting nggak. Ini kemana deh? Ke India. Oh ke India. Karena di India itu, jadi ceritanya Michelle tuh punya temen orang kerja di luar negeri bareng this guy. Terus dia itu menikah. Dia orang India menikah. Indian wedding itu gila banget. Run for few days ya? Besar dan lamanya. It's 2 weeks actually. 2 yang weeks? wedding dia waktu itu. Wow. Wedding dia 2 weeks. Dan dia berapa kali udah ke Indo, gue kenal. Oke. Terus gue nanya sama dia, bro, gue kan belum pernah ke India. Boleh gak gue datang ke wedding lu 3 hari, sisanya gue jalan-jalan. Wah, that's rude bro. Dia bilang gitu. That's considered rude in my culture. Gue gak bisa. You need to be there for like the 2 weeks. Iya, gue bilang kayak I don't know if I have enough nice clothes. Kayak wedding gitu kan. Terus dia bilang nggak bisa, itu bisa rude nih gitu sama keluarga ininya. Kalau gue santai lah, gue tahu kan, gue udah kenal. Tapi kalau sama keluarga bini gue takutnya dia bilang rude. Ya. Oke, fine. Jadi di kota, kalau nggak salah di Agra kotanya. Terus habis itu ternyata pandemik kan, bukan pandemik sorry, ini sebelum pandemik. Ternyata bokapnya dia tuh sakit. Bokapnya ceweknya sakit, weddingnya jadi wedding kecil. Basically the big wedding di cancel lah. Right. Gue udah beli tiket. Oke. Tapi hotel kan dapat mestinya. Kayak, bro gimana nih? Iya sorry men. Tapi udah lu datang aja ke kota ini. Ntar gue treat lah. Terus gue sama bini gue kayak 2 minggu di satu kota ngapain? Mending kita explore. Jadi India is so huge. Ke mana nih? Gua pengen banget visit bagian India yang dekat sama Tibet dan sama China. Gue pengen banget tuh yang kayak Darjeeling. Oke. Yang kota-kota itu yang Nagaland, it's itu campuran makanan sama budayanya tuh kayak China, India sama Southeast Asia. Karena dia udah mau ke Nepal, deket Bhutan, deket China, terus bentar lagi udah mau ke Southeast Asia juga. Oke. Gue pengen banget ke sana. Makanannya kayak Northern Thai, dia mountainous and banyak sungai, banyak hutan di sana, random bugs, random meat gitu, dan pedes semuanya. Oke. Gue pengen banget ke sana. Michelle nggak mau. Oke. My wife nggak mau, dia maunya visit yang di daerah barat, udah mau ke Pakistan, which is Gurun Desert gitu, yang kayak Rajasthan, dapat Jaipur, dapat itu. Jadi itu baru makanan India yang biasa kita kenal lah. Oke. Kari ini gitu segala macam.
mayoritas di area sono itu Muslim. Oke. Gitu makanannya. Terus majority Muslim vegan. Oke. Gue research kan. Biarpun one of the dish yang famous tuh lalmas, which is domba tapi karinya tuh so thick and brown hampir kayak rendang. Terus gue kayak anjir, gue di sini kan lama, beda-beda kota, so random. Pertama ke Jaisalmer, which is called the Golden City, semuanya kuning gitu di sana. Terus ya udah, akhirnya gue nyari local guide. Gue nyari local guide ke website mana, lempar-lempar, akhirnya ketemu this guy, local guide, ngerti makanan, kayak loves food, lancar bahasa Inggris. Ya udah. That's what you want, right? Yes, gitu. Terus udah ke sana. Langsung dia bilang, Ray, I can cater to everything that you need gitu kan. Lu mau ngapain di sini? Gue denger lu tukang masak, lu pasti mau makan dong. Oke, kita ke local market gini-gini. Gue bilang, gue mau belajar masak. Oke, tapi nggak bisa di restoran. You want to learn the real stuff, lu harus ke rumah warga. Gue bisa arrange. Lu mau apa? Gue bilang, oke, gue mau bikin the quintessential dish-nya lah of this area Rajasthan. Oke, lalmas. Ada tetangga gue jago banget bikin lalmas. Nanti gue aturin. Lu mau bikin apa lagi? Gue mau belajar bikin gulab jamun. Itu one of my favorite dessert, gulab jamun. Terus kayak, ada one of my cousin gitu kan. Gila. Kocak banget men. Akhirnya ya udah. Tapi akhirnya bener lu belajar ke rumah-rumah mereka gitu. Yes, besokannya gue ke rumah mereka. Kalau yang lalmas tuh belajar lalmas rumahnya gede sih, rumahnya gede bertingkat gitu. Tapi the thing is in India culture-nya tuh kalau rumah lu bertingkat most of the time per lantai tuh satu keluarga A, keluarga B, keluarga C. Karena mereka memperbolehkan istri ada banyak, ya kan? Jadi istri 1, istri 2, istri 3 gitu segala. And they all get along fine. Alright. Gitu kan. Terus jadi kayak ya udah ke pasar dulu. Terus habis itu pisaunya ini pisaunya yang dijepit di kaki gitu. Jadi kayak ada golok jepit di kaki sambil duduk di bawah. Terus dagingnya diginiin motong. I think I've seen that in YouTube or somewhere. Iya, gue nyoba. Tapi itu gue belum mulai YouTube, belum mulai apa-apa. Jadi gue nggak intense shoot atau gimana. Lu nyoba motong pakai kayak gitu? Iya, terus kayak interesting ingredients lah. The way they made paste, curry paste dia from scratch. Gue belajar bedanya di India tuh. Karena the civilization has been around for really long kan, really old civilization. Mereka udah found a way to preserve the spices gitu kan. Jadi kalau misalnya di Southeast Asia ini fresh spices, kalau mereka semua dry, right? Dry, correct. Powder ini gitu. Jadi pakai itu gabungannya gue catat in my little notebook. Gulab jamun, gimana susah sih bikin gulab jamun. Belajar itu. Terus ya udah itu satu kota, di kota lain juga gue nyari local guide, gitu, local guide. Belajar hal yang berbeda lagi. Belajar halnya berbeda. Gue terakhir di mana? Di Jaipur. Gue kan dari Jaisalmer ke Jodhpur, terus ke Jaipur. Tuh naik kereta tuh semua. Keretanya juga overnight train. My wife sih udah kayak, oh my god, cepetan sampai. Gue really enjoy the food at over that train. Kayak lagi stop by, banyak orang street food vendor keluar makannya cuma dibungkus koran gitu. Iya, gue really enjoy that stuff. Terus sampai Jaipur, ketemu the guide di sana. Terus kayak gue cerita, gue belajar masak. Terus mereka kayak, gila, lu jangan sampai pulang lu nggak bisa makanan Jaipur nih, lu cuma bisa makanan Jaisalmer. Lu mau belajar apa di sini? Mereka very excited ya? Very excited. Jadi the thing is, di Indonesia ada customer tuh adalah raja, saying right, customer is king. Di sana ada budaya mereka dari agamanya. Dia bilang your guest is the representation of your God yang lagi datang ke rumah lu. Jadi lu jangan sampai ngecewain. Gitu. Gue dijelasin tuh. Terus ya gue mau bilang gue mau belajar nasi biryani. The original one. Dia bilang original one not use goat, dia bilang gitu. Dia pakai it's white chicken biryani using chicken. Gitu. Terus habis itu gua ke rumahnya,
ke rumah guide gua, terus habis itu dia ada lagi tetangganya yang jago masak chicken biryani, katanya dia bilang, lu tahu gak raja sini aja kalau mau makan chicken biryani manggil gua. Dia bilang, wah anjing, gua bilang. Ada gue catat resepnya white chicken biryani. Nice. Terus yang paling kocak, this guy bapak-bapak, badannya lebih gede dari kita, full bearded gitu, panjang, pakai sorban. Terus kayak, gue bilang ini gila, ini nasi biryani paling enak yang pernah gue makan. Gue dicipok bro sama dia. What do you mean? He kissed me on the lips. Dia so happy, dia bilang, oh my god, thank you so much. Gue kayak, Well, I mean, it's just a way for them to show. iya, it's a way. Gue kayak kaget gitu kan, my wife kayak laugh. Ya, ketawa ngakak gila-gilaan, tapi wah it was so fun sih kalau trip yang kayak gitu sih. Local guide is key guys, local guide is key. Ya kan, sama be open lah. Kadang kalau nggak ada guide ya, sama orang yang lu ketemu aja, if you're lucky enough gitu kan, lu kesana. Jadi gue yang cerita bro, jadinya bro. No worries, man. Oke, balik lagi ke your trip, Yep. ya kan. Jadi lu selain ke Phuket kemana? Ke Bangkok? Yang terakhir kemarin ke Phuket sama Bangkok. Nyobain itu resto-resto apa award winning restaurants di sana. Ada cobain sama award winning restaurant, some street food juga udah pasti ada. Ya campur-campur sih, Rey. Oke. Mana yang paling exciting? Yang paling berkesan kemarin trip pas gue di Phuket yang di hari gue tinggal di Kota Lama, a person actually kalau nggak salah resepsionis hotel deh. Ya. Pointed me to this place like an hour drive dari Kota Lama itu. Terus udah gitu di sana gue makan. Ini tempat sederhana banget nih. Jadi kayak pondok-pondokan, Ya. danau-danau buatan gitu, pondok-pondokan. Oke. And they are known for their seafood. One of the best dish that I had itu mereka ada squid yang dimasak in its own ink. Jadi warna hitam. Wow. Di apa ini? Kuah, braise. Jadi setelah gua research, ada orang yang masaknya benar-benar kayak dikuahin aja. Ada orang yang masaknya saking lamanya jadi kayak almost like a stew, like a braise, like a stew gitu loh. Tapi essentially dimasak sama tintanya sendiri gitu. Jadi warna hitam. It was so good. With spices. With spices, a lot of different spices. Sudah gitu, obviously ya pasti ada rasa fish sauce-nya, ada rasa pedasnya juga. Itu berkesan banget buat gue. Karena something so simple, something kita juga kalau nggak salah ada kan, something familiar, similar to our cuisine yang cumi masak hitam itu. Iya ada. Biasa di rumah makan. Quite similar. Oke. Cuman Thai being Thai, everything just the pungentnya tuh, funky-nya tuh lebih like 10 times gitu loh. Terus gue bawa di situ. Sekarang ada di yang volume 2. Nice. Oke, makannya pakai nasi di sana, bro. Makan nasi. Everything is with rice. Oke. Especially in the southern Thai mereka pakainya nasi. Kalau northern mereka makan segala sesuatu pakai ketan. Oke. There's a difference there. Okay. Yeah. Itu sih, itu yang lumayan berkesan sih. Kemarin pas trip yang kemarin. Oke. Sama satu lagi Khao Yam. Khao Yam itu Malaysia will call it nasi kerabu, kita will call it nasi ulam. Jadi nasi dengan berbagai macam condiments. Oh ada ya, gue baru dengar. Dan ada sausnya, they call it nambudu. Super good man, super good. Tapi every household, every shop will have a different text on Khao Yam. Soalnya kan ya nasi campurnya lah ya. Ya kayak nasi campurnya. Certain shops pakai banyak buah-buahan, certain shop lebih banyak kelapanya. Ini yang ini ditambahin ikan goreng, yang ini ditambahin apa. Tapi gitu. nasinya sendiri nasi putih aja. Kadang nasi putih, ada nasi pakai bunga telang. Oke. Jadi different take on the dish gitu loh. Khao Yam. Khao Yam. Have a look at it. Ya, interesting business idea buat yang lagi There you go. konsep. There you go. Something that gua masih R&D-in sekarang. Hopefully I can launch it for volume 3 nanti. Oke. Yeah. Lu langsung siap-siap volume 3 nih. Udah harus, soalnya kan Gila. kita pengennya Juni sih kalau bisa kita launching. What? Kan March ke June ya 4 bulan lepas. Oke.
June akhir. So PR-nya banyak. Gila. Lu food test dulu kan berarti kan lu Masih food test internal dulu, habis itu food test ke partner, something like that ya. Terus udah gitu ya udah kalau misalnya udah kerampung kebentuk listnya ya photoshoot and that's it. Yang gue demen dari your restaurant man, begitu gue enter ya, anjir, is the perfect size menurut gue. Menurut gue juga. Malahan gue pengennya sedikit smaller lagi sebenarnya. Susah bro, cari duit deh kalau lebih small. That's tapi always 60 you sitting right? Bro? 67, 68. Yes. Yeah, you can stretch it to 70, 72 maybe. Yeah, I think that's the perfect size. That's the perfect. Soalnya kayak I mean we as a chef sometimes we need to find a balance being ideal tapi juga make sure it runs as a business kan. Yeah. So something too big I think maybe it will be just purely business. Yeah. Maksudnya bisnis saja jadi lebih banyak dibanding idealnya harus ngalah. Iya. Tapi if you can find a sweet spot between the two, I think it's a perfect balance. Menurut lu ini udah sweet spot belum? Lu bisa ngeluarin idealism lu sama menyesuaikan. Itu topik yang sering banget came up di podcast ini gitu kan. Kayak your idealism itu menyesuaikan sama market dan lain-lain. Cukup sih, dan secara ya tadi gue bilang menu kita kecil, terus udah gitu on rotation kita juga ada beberapa things run as special, misalnya gue dapat protein yang bagus atau apapun itu kita coba ngulik atau ada resep baru kita coba ngulik, kita coba jualin on the weekends. We have that flexibility kan, and the fact that our fish juga kita fishnya tuh at the mercy of our supplier, determine what's your best catch gitu dari Bali gitu. Adanya ini ya udah kita ambil gitu, then we decide what to do with it. Special. Do we grill it? Do we steam it? Do we fry it? Gitu. Jadi ya that's fun, right? I mean, at least from our perspective as a player in the industry, that's a fun thing to do kan. Terus begitu, untungnya ya, maksudnya customer juga menerimanya dengan baik gitu. Iya. Gimana customer profile lu di sono, man? I mean that area kan dekat Dharma Wangsa Wijaya situ kan lagi growing sekarang. Ya. Yes, untungnya daerah Dharma Wangsa itu banyak is a residential area kan. Jadi we do have a lot of customers yang obviously tinggal daerah situ, the residents of the neighborhood. Terus gitu kita juga mungkin kita juga very well received in the market. Jadi banyak juga orang yang datang ke sana, datang ke Yang maksudnya untuk nyobain. We get a mix of both. Nice sih. Nice. I'm so happy for you. Thank you, man. The partners gimana? How is they? Kevin, Sasha, Jenda? Yes. I mean they're obviously they're good at what they do kan. Maksudnya kayak brandnya Honu gitu bisa bertahan dan berkembang sampai selama ini sih. Gila, gua respect banget sih. Gitu kan, nih bura-bura tahun ketiga aja udah wah gila nih mau ngapain lagi gitu. Tapi gimana? How involved mereka sama day-to-day operation of the restaurant? Jadi everyone has their own has their own field responsibility when it comes to running the restaurants. Jenda lebih ke financial, Kevin lebih ke urusan administrative, human resource, HRD. Sasha being the creative genius behind our brand, and I'm in the operation. So I think in a way we complement each other very well sih. Nice. 67 dapat VIP room 2. 3 actually. 3 VIP room. Okay. Perfect. But bar very small. Okay lah. You cannot have everything. You cannot have everything, correct. So we're a restaurant. Barnya gimana, man? Have you face the same challenges yang restoran di Jakarta pada umumnya? Anjir, nih makanan gue jalan, minuman gue nih gimana ya, harus diapain? Minuman kita sebenarnya jalan. We do have some really good cocktails, I would say. Some really good beverage program as well. But I think the way we brand ourselves and then given the size of the bar juga, we are a restaurant. Gitu. Jadi when people come to our restaurant to enjoy our food, cocktail juga dipesan banyak macam. Cuman kita nggak yang known as a biasanya ada restoran yang barnya tuh solid berdiri sendiri, like people will go there for the bar only gitu, malahan nggak makan di restorannya. Nah, gitu. Makanya itu kan biasanya harus milih di Jakarta nih. Gitu. I think we're quite happy with where we are right now, positioningnya. Jadi ya oke. Nice, bro. Kita masuk ke Q&A ya, men.
Boleh. Ini ada banyak sekali pertanyaannya. Guys, terima kasih for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Lia Adels. Bagaimana cara chef mempertahankan cita rasa agar tidak berubah? Dan menurut chef seberapa penting peran karyawan dalam tim kamu? Konsistensi nih men. Konsistensi. Iya gimana men? Konsistensi itu ya harus ditekankan ke setiap leader ya. Setiap leader they have a set of recipe and SOP on how to do things and yang gue bisa harapkan itu ialah all this leader convey all this the same SOP, the same flavor profile ke semua cooknya juga gitu. Tim kitchen ada berapa? 16? 16. 15, 16. Okay. Yeah. We have a few different sections. We have grill section, Grill. garmanje, Okay. wok. Masing-masing ada CDP-nya. Masing-masing ada CDP or demi CDP to Okay. lead the team, and then ya biasa gue nailnya ke leader-leader ini gitu, like hey this is how we do things, this is the recipe, this is how it should taste like, how it should look like. Terus udah gitu ya I'm still there every day, Ya. so still tasting everything that comes from the kitchen, still ngelihat bener apa enggak, does this looks weird or not. Ya. Problem apa yang paling sering muncul di dapur lo? Problem yang sering muncul itu ialah lagi-lagi konsistensi sih. Konsistensi sesuatu yang soal memasak kan, Re. Masak sometimes kita udah bilang asinnya segini, suddenly lu lagi masak, lu habis minum kopi seru banyak, terus udah gitu Ya. level asin lu beda. Ya. But chef tadi gua udah tes rasanya kayaknya oke, but nah this is not correct gitu. Oke. Something yang nggak bisa lu bakuin harus kadang-kadang lu nggak bisa ngebakuin, lu harus taruh 5 gram, 10 No, gram. You nggak can't, bisa. right? Lu bisa semaksimal mungkin deh. Iya. Lu mungkin ini kayak ada chef yang garam aja pakai yang dose measuring spoon gitu. Iya, tapi lu mau pakai measuring spoon pun, tapi lu pas tuang kaldunya lebih banyak dari yang biasa. Exactly. Berarti kan asinnya berkurang. So Exactly. the only way is you need to taste kan. You need to taste, terus udah gitu you adjust. So they need to know the taste that I'm after gitu. Especially lu kalau lime juice is very hard. Yes, Lime juice is very hard. Kadang lime-nya lebih lagi- asam, iya, kadang nggak lebih asam, kadang- manis. iya, Yeah, betul, exactly man. That's betul. always the challenge. Yeah, you need to taste. There's Yeah. no other mantra I think other than you need to taste and you need to know what you're looking for. agree. Lu kalau lu tipe chef yang kayak gimana? Seasoning lu pakai measuring spoon apa Nggak use ada. hand? Iya, gue juga. Yusan. Gue juga yang Kayak kelamaan men. Iya, measuring betul. spoon, Sama lu harus teach Kalau misalnya develop taste. ada bag, maksud pas mereka prep. Oh they iyalah. they do batches recipe. Misalnya ya. si duck goleni yang daging giling apa, of course itu lo Ya, ada ukurannya, ada gramasinya. Terus gitu how to make the curry paste kita ada gramasinya. But Iya, when betul. it comes to finishing the dish, lu pas lagi seasoning terakhir pakai fish sauce, apapun itu you need to taste. Ya, ya itu sih, itu yang paling tricky. Makanya itu tugas seorang chef lah yang bisa lu konsisten nih. Dan siapapun yang kerja di season itu ujung-ujungnya mereka harus be there long enough Iya, to have the intuition kan. betul. You know, just by looking, just by tasting a little bit. Setuju sekali sih. Gitu. Jadi ya harus sih. Jadi jangan terlalu cepat pindah-pindah section lah. Master your section. Betul. That's a great advice sih. Ya. Gua baru ini pertama kali gua punya tim kitchen yang hampir 100% dari Chinese food background. Oke. Yang project baru ini. Iya, mereka tim kitchen gue ini tidak tahu sama sekali how to run a kitchen yang modern style kitchen. Oke. Nggak tahu. Oke. Gue kasih kombi oven bingung. Alright. Gue kasih deep fryer bingung bro. Oke. Biasa pakai wok. Yes. Goreng. Jadi challengesnya waktu awal karena gue masuk ke konsultan ini midway, kitchennya udah jadi, terus baru kita switching ke Chinese food. Jadi banyak alat-alat yang nggak lazim di Chinese food lah, Oke. gitu. Biasa Chinese food itu kan wok ada 10, Ya. ya kan? Lu mau digoreng di situ, lu numis di situ, lu rebus di situ. Ada stove biasa mungkin nggak ada kalau di ada Chinese mungkin. food ya kan, tapi ini enggak. Terus waktu itu kita challengesnya awal-awal tuh makanan kok lama banget keluarnya gitu kan, makanan lama banget. Terus kita analyze, oh damn, semuanya dimasak di wok, stove, deep fryer tidak kepake sama sekali, bersih rapi, nggak ada yang sentuh gitu di waktu lagi service.
Bukan, That's interesting. abis itu kayak gue bilang ke chefnya kan, bro, kan kita udah bikin mana yang dimasak di stove, mana yang di deep fryer. Di fryer gue sengaja kasih 2, 1 bisa, karena gue tahu Chinese food tuh banyak double fry kan, mid temperature 160, abis itu naik ke 200-220 buat crispy-in. Yeah. Lu taruh sini, baru lu oper ke wok, lu ngaduk. Gue bilang gitu. Kita nggak punya wok 10. The challenge is kalau They Chinese do food, everything in one wok. Yes. Makanya lama. dan wok itu misalnya lu habis ngegoreng, lu mau numis, lu cuci. Lu habis numis, lu mau ngegoreng lagi, lu cuci lagi. Itu takes around 3 minutes lah. 3 minutes itu waktu tamu nungguin juga kan. Nah itu challenge saya. Gue ajarinnya begitu men. Coba dites kayak ngangetin saus yang udah jadi. Cuma literally diangetin doang. Lu tahu gak sih cara pakai microwave? Gua bilang gitu. Belum pernah pakai chef. Oke, yaudah gue ajarin. 30 seconds. Panas gak? Panas chef, enak tapi kurang kental sedikit. Oke, harus di wok chef. Enggak. Di kompor bisa juga, gue bilang, kalau mau ngandelin saus doang. Gitu sih. Itu the main challenges ya waktu awal-awal ya. Gimana? But understandable ya from where they coming from. Yes. Nggak pernah. Ini gue ledekin awal-awal. Tapi kayak Shifu-nya, ada, kita head chef-nya kan bilangnya Shifu kalau Chinese food. Dia tidak pernah makan makanan western sama sekali dalam hidupnya. Wow. He's 30 years old. Kayak, ya udah, ayo gue ajak makan pasta. Gitu. Wah, kayak mie chef, beda. Gitu. Belajar banyak sih, tapi gue juga belajar banyak dari dia terms Chinese food, cara mereka operate itu beda banget sama dapur yang gue biasa lah ya. Gitu. Oke guys, jadi itu konsistensi ya, semua dapur ada masalahnya, apapun itu yang menyebabkan makanan tidak konsisten. The key is to taste sih and monitor. The key is to taste. Yes. Lanjut dari belajar F&B, Chef Johans mau tanya nih, Chef pernah nemuin makanan yang aneh dan sebel banget pas tahu ada jenis makanan tersebut asal dicampur-campur tapi mereka menggunakan fusion, iming-iming fusion food, padahal bisa termasuk food cultural appropriation. Oke, itu kita belum sempat ngomongin tuh. Kalau saya pasta rendang seblak ramen. Kalau saya apa? Pasta rendang sama seblak ramen. Pasta rendang sama seblak ramen. Wow. Yeah. Oke. Food cultural appropriation ini interesting. Kemarin sempat dibawa waktu itu di podcast sama Michelle Santoso waktu itu. Do you have any opinion on that? Food cultural appropriation. Kesannya tuh negatif gitu kan. Bisa kesannya negatif. I think in most cases mungkin kalau misalnya itu hal yang baru terjadi, pastinya negatif ya. Tapi actually cultural appropriation ini sesuatu yang udah terjadi dari lama banget, man. By colonization, by immigration, contohnya the wave of Italian immigrants to US. That's why we have New York style pizza. Is that an appropriate? Which is awesome. By itself is already a culture, right? A culture that you cannot take away. Betul. But mungkin at the time the terms of appropriation belum ada kali. Belum ada. Kan cultural appropriation itu kan, ini correct me if I'm wrong ya. Khususnya Justice Warrior dan Gen Z listener kita nih. Maksudnya cultural appropriation kan yang negatifnya itu lu memakai budaya orang lain tanpa research yang jelas, tapi lu memakai itu buat lu cari cuan gitu kan. Betul. The whole negative idea gitu kan. I think yang bikin dia negatif itu kalau misalkan you don't acknowledge the origin, the history behind it, and then you try to dismiss that, and then to try to claim it your own. That this is the original, ya lu itu salah. Itu menurut gua salah gitu loh. My argument is kadang-kadang tuh terlalu broad. Gue pernah lihat this Indonesian lady, actually dia suka masak gitu di Europe. I think she's a very good cook. Tapi dia tuh pernah di Instastory-nya itu kayak lagi ngomentarin this white gentleman yang cooking opening up Thai restaurant di kota itu. Karena ini so cultural appropriation nih, kayak lu
palingan lu kesana berapa bulan atau berapa minggu trip kesana, terus habis itu lu buka our culture without acknowledging apa-apa gitu segala macam. Gue kadang challenges gue itu nerima itu karena kayak lu mau buka, Johans mau buka restoran Nigeria kayak gitu, terserah. Terus begitu lu udah buka restoran Nigeria di Jakarta, lu akan sesuaikan dengan rasa Jakarta. Kalau lu buka di Bali, lu akan sesuaikan dengan rasa Bali. Sama aja Thai food lu kan nggak 100% sama kayak lu makan di Phuket atau Chiang Mai atau Bangkok yang tadi tuh. Lu sesuaikan, lu ganti due to ingredients yang nggak available, mungkin market preference, location dan segala macamnya gitu kan. It's bound to happen ya, all this thing ya. Cuman maksudnya cross culture ketabrak-tabrak itu sesuatu yang menurut gue sih lebih susah dihindari lagi sekarang. Everybody travels. You as a chef, imagine you're Indonesian nationality chef with Chinese race, working in a French kitchen, tapi in Japan. Yes. And then you married to a Vietnamese. Imagine what your repertoire gonna look like, you know? Iya, betul. Lu kayak nggak bisa nahan diri lu sendiri kan untuk you know? Apalagi makin sekarang konsepnya kayak lebih ke chefnya nih. Chefnya style makanan apa? Correct. So I think, and we've seen a lot of examples, right? I mean, like white dude excel in ramen. Yes. Asian excel in French patisserie. Yes. So what's wrong with that? You know, like exactly. One of the best pastry chef waktu gue di Paris itu namanya lagi viral banget. Equivalent to kayak siapa yang bikin croissant mahal banget di Singapura, Cedric Grolet. Dia dulu se-viral itu, namanya Sadaharu Aoki. He's a Japanese, bikin French pastry di Paris. Oh my god, enak banget dan pokoknya di mana-mana sekarang. One of the best Thai chef yang mempopulerkan Thai chef is Thai food, David Thompson. David Thompson, yes. Iya kan? He's a white guy yang researchnya gila-gilaan banget gitu. Bukunya, restorannya di seluruh dunia. Dia yang bikin Thai food populer. Correct. Gitu, and a lot of the trendy Thai restaurants, brandnya kalau if you tarik benangnya, a lot of them work for David Thompson sebelumnya. Yes. My good friend Prin, yang sekarang chef owner Samrap Thai, itu yang 50 Best di Bangkok. Dia tangan kanannya David Thompson. There you go. Gitu kan. Dia belajar banyak banget. Tonggeng waktu itu kerja di hotel, David Thompson pop up, dia belajar gila-gilaan banget. Exactly. Itu kan. Exactly. Terus udah gitu ya, jadi appropriation I think appropriation memang konotasinya negatif, cuman ya maksudnya food gak termasuk menurut gue. It can be. Maksudnya in the context of yang kemarin podcastnya Michelle, I think that's a negative way of looking at it. Looking at it. Tapi emang negatif kan. Maksudnya trying to rob someone's identity and claiming it your own. Terus gitu kemarin kalau sempat ngikutin kasusnya David Chang. The chili crunch, the chili crepes, the laukanma. Itu asshole move. Itu dia try to actually trademark the term chili crepes atau chili crunch whatever it is, which is like lu try to like bawang goreng, lu pengen beli trademarknya gitu like. Betul. That's ya itu asshole move lah. Itu kayak gitu menurut gue nggak benar gitu. Maksudnya yang benar mestinya lu tell the audience, apalagi lu public figure, like hey, chili crunch this is the origin, I have make my own and this is what I do. You know, itu one example yang kayak negatif tuh kayak gitu sih. Dia kayak chef. Ya dia mestinya nggak begitu. Tapi a lot of today's food yang we know that we think is traditional food of a particular country, a lot of it comes from the blending of two to three different cultures yang mungkin at the time ya you'll be pissed off as the maksudnya itu appropriation gitu. Lu bayangin ramen dari China jadi ramen, jadi mie ayam di sini. Yes. Will the Chinese be? Kalau Chinese nggak kesini nggak ada wok. Lu nggak pakai penggorengan, lu buat bikin nasi goreng pakai apa? Ya kayak gitu. Jadi I guess whether you wanna call it third culture cuisine, third culture chef, I think it's undeniable buat sekarang tuh pasti. I think that's not even a trend. It's something that will happen. Gitu. It already happened. Inevitable. It will continue aja sih.
Karena sebagai chef juga selalu ngambil dari teknik ini Correct. diimplementasi ke makanan apa gitu segala macam. Sekarang makanan Indonesia banyak yang kayak ngambil teknik dari Western, Correct. gitu kan. Contohnya Chef Maxi deh, one of the best chef in Indo gitu. Shout out. Signature dish-nya keluak rendang jus. Ya. Jus apa yang makanan Indonesia nggak ada, tapi flavornya Indonesia banget gitu. I think it's fine. Tapi yang penting you pay respect to the origin, Yeah. pay respect to the what makes a recipe. You can't, let's say kluwek, you can't say something is rawon. You try to make rawon but you don't use kluwek. Ya tanpa That's- research yang jelas. That's you know. Iya betul. That's Harus wrong hati-hati. kan, gitu loh. Makanya kalau nggak mau kena begitu-begituan ya guys, cancel culture ini karena cepet Betul. banget nyebarnya. Itu lu harus research yang bener, and kayak lu don't try bullshitting di sosmed yang nggak jelas gitu Betul. kan. Ini gua kayak kemarin witness this chef yang ngebacot, katanya chef itu nggak perlu sekolah, dia orang kantoran bisa jadi chef apa gitu segala macem. Betul, bisa and good for you, tapi akhirnya disentil juga sama komunitas F&B, terus kemarin reviewer jujur, kayak cepat banget gitu spread newsnya untuk negatif ya, especially. Tapi kayak, Yeah, thanks to technology. ya, tapi kuncinya adalah untuk menghindari hal-hal itu kan, lu research yang benar, lu kerja yang benar, cari pengalaman yang benar, traditionally gitu kan. Yeah. Abis itu jadi lu gain people's respect, Yeah. dan lu actually tahu apa yang lu omongin di sosmed. Karena hal-hal kata-kata seperti ini, cultural appropriation dan lainnya adanya di zaman sosmed kan, Betul. gitu kan. Jadi ya itulah. Jangan lu patenin ntar sambal terasi, lu jualan lu patenin sambal terasi. Ya itu. Pas kemarin kan gue lagi ngulik-ngulik soal appropriation ini kan, I talk to my wife juga. My wife ya maksudnya in passing bercanda gitu. Can you imagine kalau misalkan kita dulu dijajahnya bukan sama Belanda misalkan, dijajahnya sama Prancis. Imagine what banh mi will look like. You know what I mean? It won't be called banh mi, it will be called roti because banh mi direct translation is roti kan. Ya. Imagine we call roti in that shape, and then what's the feeling gitu. So interesting kan, maksudnya It's interesting. interesting gitu. Is it wrong? Probably at that time it's wrong teman. Kalau misalnya ya banh mi, you can't take away banh mi from a Vietnamese No. culture anymore. It's Exactly. their culture. Gitu. Iya, biarpun awalnya mungkin Awalnya karena mungkin penjajahan. ya mungkin the French are pissed off like why you put fish Yeah. sauce on my baguette, you know, like Yeah, you know. Ya udah gitu. Ya kenapa rotinya Tapi kan empuk begini? as a Vietnamese, as a country, they don't cancel the acknowledgement kayak misalnya ini tuh karena influence-nya dari Ya, Perancis ini, the baguette and everything. Iya, gitu, the pate. and I'm sure itu terjadi di negara-negara Asia yang kayak banyak influence dari negara Eropa yang dulu menjajah gitu kan. Iya, Kayak atau dari perdagangan at least gitu. Gue Correct. sempat belajar sejarah Immigration. sejarah soto, di mana ramenya itu dari orang-orang Chinese-nya di pelabuhan buka kedai soto rame, makanan Cina broth. Terus ya di orang Indonesia ngelihat dia pengen cuan juga, dia bukalah yang mirip soto tapi pakai yang halal, pakai yang ayam, ya, pakai spices yang ada yang lebih cocok sama marketnya. ya, Jadi oke. ya kan, maksud gua itu pasti banyak banget dishes yang evolve dari situ gitu, ada yang dari penjajahan, dari perdagangan dan segala macam, which is Betul. fine. And kecuali kayak misalnya yang ini ya, pasta rendang sama seblak ramen, gue personally sebagai pencinta traditional food ini rada nyebrang fusionnya, tapi siapa tahu makanan-makanan yang kita cintai sekarang dulunya kayak kesannya nyebrang banget gitu. Betul. Kan. Lu ngomong apa tadi, pasta rendang? Pasta Maybe we rendang. don't agree with it, we don't like it. Yep. Tapi imagine if this is like widely accepted, Iya, semua makan. iya. 50 years down the line mungkin ini jadi Jadi ya our food, I don't know, mie maybe rendang. as much as you are against it right now, Iya, you know. betul. Time will evolve. Ya gitu. Oke. Just be careful lah how you Yeah. how you pair things, be mindful, jangan sampai itu How to conduct yourself juga tuh, I think. ya it's how you important. conduct yourself dan sampai lu jadi offensive to certain culture of people kan. Iya. Pertanyaan terakhir dari Ed Wahyudi 6440. Mengapa membuka makanan khas Thailand, grill modern? Apakah makanan Indonesia kurang dikenal sama warga internasional atau passionnya ada di situ?
Kenapa nggak buka Indonesian food malah buka Thai food? Ya terserah chefnya. Bingung jawabnya gimana? Udahlah, lu udah jawabin itu. Gitu men. Oh my god, ini pasti yang nanya mungkin bukan background F&B. Thanks for the question, tapi buka Indonesian food di sini is very hard. Gue sebagai yang pernah buka Indonesian food ya. Yeah. Dan serve it modern style kan kita mainnya di market itu kan. It's very hard sih. It's very hard. Dan Indonesia itu khususnya untuk bikin bumbu ya, itu need one facility of their own sih. Kalau enggak dapur lu berantakan. Tapi thankfully juga udah mulai banyak chef-chef yang kita tahu they are very passionate about introducing Indonesian as ingredient or Indonesian as a cuisine, as a flavor profile, which is a good thing sih. Betul. Because gue berkaca dari beberapa trip gue yang berkali-kali ke Thailand, misalnya di Bangkok atau kota-kota besar kayak di Chiang Mai, the variety of Thai restaurant yang mau modern atau mau yang tradisional itu banyak banget man. Yes. And some are very specific. Isan restaurant, Surat Tani, Koh Samui coastal restaurant, so a lot of seafood. Some restaurants specialize in somtam. Just somtam alone, like 50 types of somtam in the menu. You know, so that's I think as a country they really celebrate their own food, and then a lot of these individual chefs they're really showcasing what they want to showcase gitu. So I hope to see the same with Indonesian food gitu. Yes. You know, kita tahu ada si Jovan now very passionate with his background. Mata Keranjang, Manado. Very nice that I hope to see many more chefs or new concept yang kayak begini sebenarnya. Ya, gue setuju banget sih. Gue suka sate. Maybe one day I'll do a sate brand. Amin. Yeah. Amin. Who knows? Gitu. Iya. Yang restoran yang tipe lebih lokal lagi, lebih etnik gitu. I think contohnya tuh Mata Keranjang. Ada di SCBD. Gue belum pernah coba Lapo. Oh, Chef itu. Ya kan, Lapo Porsea. Batak. Yes. Itu menurut gue very interesting dan harus diacungkan jempol. Padang ya di mana-mana ya kan. Tapi siapa tahu mau buka Padang lifestyle mungkin gitu yang lebih intricate makanannya. Siapa tahu di Indonesia sekarang turis di Jakarta juga turis banyak. Ya apalagi kita lagi getting a lot of travelers coming into the city. Yes. Because all our big name friends, August, Esa, so it's good to have all this variety juga kan yang can really represent Indonesia yang nggak melulu bawa ke itu lagi gitu loh. Something a bit unique gitu. Gue suka makan makanannya yang kayak style Chef Maxi gitu. Kalau yang gue kenal tuh Maxi, Mili, Chef Ivan. Dia Indonesian food with Western techniques. Gue suka. Tapi untuk masak itu bukan style gue. Gitu. Tapi kalau misalnya lebih banyak lagi restoran yang mau nge-highlight more traditional food in the modern setting, ya kan? Terserah gimana interpretasi modernnya gitu. I think it will be good for Indonesian food sih. Yeah. Iya kan. So to the outside world juga mereka nggak taunya itu lagi kan. When it comes to Indonesian food nggak taunya rendang lagi, gado-gado lagi. Betul. Iya rendang gado-gado. Soto, man, have you tried all soto yang kita punya? It's a lifelong journey I think. Yes. Okay. Yo, thank you banget ya buat thank waktunya, you, man. I promise I will come and try the new menu. Yes, please, come soon. over. Guys, cobain yang buat yang belum pernah, buat yang udah sering ke sana ada menu baru, balik lagi ke sana. Follow Instagramnya di Young Restaurant. Young Restaurant or Instagramnya Johans di y.gozal or just search Johans Gozal. Johans Gozal. Oke, bisa diskusi di sana. Oke, guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin episode kita kali ini. Semoga terhibur dan terinspirasi. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Terakhir, terima kasih untuk Famfritz Indonesia untuk kolaborasinya. Kalau kalian butuh berbagai macam olahan produk kentang beku, bisa kontak di Instagramnya Famfritz Indonesia atau di website di famfritz.asia. Okay guys, see you next time. Bye-bye. Bye.